बयालीस ग्राम अजणा वन्यजंतु आक्रमण में 42 मेढा मृत घटना पर ग्राम जनसाधारण आतंकित। राज्य वन्यजंतु संरक्षण कले तदंत। ढेंकानाल जिला सदर ब्लॉक अंतर्गत सोगरपसी पंचायतर आरदा ग्राम घटी अघटन। खबर नेबारु जनापड़ी जे गत विलंबित राति अजणा वन्यजंतु मेढा गुहाल पशि 42 मेढा को आक्रमण कर मारी देखा मिली। खबर पाई राज्य वन्य संरक्षण उक्त ग्राम पहुंची तदंत प्रक्रिया आरंभ कर आखपाख जंगल में कर्मचारी जंतुर ठाब करने प्रक्रिया आरंभ कर जिला वनखंड अधिकारी सुमित कर, सदर रेंज ऑफिसर विभुदानंद मिश्र प्रमुख उपस्थित रही छानभिन तदंत कर अजणा जंतु आतंक आज सकाळु गुहाल भितर 42 संख्यक गृहपालित पशु अर्थात मेढांकर जीवन चली जाइछि। केउथिपाई एभली अघटन घटिछि सेथिपाई वन विभाग एवं पशु चिकित्सा दल पक्षरु आरंभ होइछि तदंत। साधुचरण राउतंकर 40 मेढामानक मृतदेह पड़ी रहिछि। साधुचरण राउतंक गुहालरु बोली जଣା पड़िछि। सूचना अनुसार मेढामानकर बेकरे क्षतचिह्न होइछि। कौनसी अजणा जंतु रक्त शोषि मेढामानंकु मारिथिबा अनुमान करुछन्ति ग्रामवासी। जिला प्राणी चिकित्सा केन्द्र पक्षरु मृत्युर कारण संबंध में तदंत प्रक्रिया आरंभ होइछि। उक्त अंचल एभली घटना आगु केबे होई नथिबारु गाँ लोके आतंकित अवस्था अछिति। सदर वन विभाग अधिकारी कहते केउ प्रकार जंगली जंतुक कांड ताहा जना पड़ू नाही, कारण वर्षारी पाद चिन्ह लिखि जाइछि। सेपटे ग्रामवासी जंगल विभाग पक्षरु क्षतिपूरण दाबी सहित पेट्रोलिंग करने दाबी करुछन्ति। प्राणी चिकित्सा विभाग पक्षरु मृत मेढांक व्यवस्थित रिपोर्ट आसिबा परे सत्यता पदा पड़िछि। रिपोर्ट ढेंकानाल न्यूज। सुरेश चंद्र जेना सोगरपसी ग्राम पंचायतर बासिंदा। आरदा ग्राम रे गतकाली राति रे कौन सी अजणा जंतु आम अनुमान करुँ बोध हुए हेटा बाघ प्राय 42 रु ऊर्ध्व छेड़ी की मेढा को माने मारी तार दांत चिन्ह अच्छी एटी किसी मेढांर भी आमर पुटा बाहरी जाइए। से जो व्यक्ति ये होता जो चाषी मेढा चाषी से साधुचरण राउत से आरदा ग्राम ग्रामवासी तेणुक से यही मेढारू जीविका निर्वाह करती एत बड़ क्षति होती। तेणुक आम सरकार तरफ चाहूँ कि सहयोग और आर्थिक साहाय्य देले से चाषी तार उपकृत हम एवं आम केमती आम ये अंचल जो भाई जमी नियाली होता आम शुणीलु कि आम ये बास्तव में देखिलु एमती आम जिले में केवे आगुरी होनी। तेणुक ये जो घटना घटी आमर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ किसी आम पेट्रोलिंग करा जाऊ एवं जो पाखापाखि अंचल जो जंतु मारी तापाई किसी गोटे व्यवस्था करा जाऊ एवं आर्थिक साहाय्य सहयोग कले चाषी से जो आम मेढा जो रखिकी कर जीविका से सुचारू रूप तुले पारे। भयभीत आतंक सृष्टि हो जाए कारण एमती घटना केवे घटी नाला आम नियाली घटना शुणीलु कि प्रकृत में ये देखिलु काली रातिर घटना नहीं कि आउ सार जो कहले हाँ चिन्ह वर्षा हो जाए तेणुक कौन चिन्ह देखा ना रातिर वर्षा हो कंक्रीट रास्ता भी अच्छी तेणुक कौन चिन्ह आसो किंतु एमती 42टा जीव को जड़े आटाक कर से निश्चिंत हेटा बाघ हो पारे कि वन्यजंतु जेकोसी जीव हो पारे कौन व्यक्ति विशेष कार्य हो पार नहीं एवं दांत चिन्ह जो लगिकी रोचे दीपटे आ पुटा भी बाहरी जाइए कौन ये द्वारा वन्यजंतु जहाँ हो तेणुक ये घटना यार विचार कले चाषी केमती से जो साधुचरण राउत किसी पैसा पाइले से उपकृत हे। नमस्कार, मु सोगरपसी ग्राम पंचायतर सरपंच तपन कुमार पात्र। आज आम पंचायतर आरदा ग्राम साधुचरण राउत सी 50टा खंडे मंडी रखी आसी देखला बेलू 42टा मेंढी मरी जाइए। केमिति तो मरी आमे तो जाना एटा आमे भावुँ जे अजणा जंतु कामुड़ार दांत चिन्ह आसूँ से आमे चाहूँ वन विभाग तरफ आम अंचल को जदि किसी सतर्क सूचना दियंती आखपाख अंचल बहुत भयभीत हो जाए। आम जिले में एभली किसी हो ना एटा फास्ट टाइम
ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଘର ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଢି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆସି ଦେଖିଲାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଠି ଯେମିତି CCTV ଲାଗିଛି, ସବୁଆଡ଼େ CCTV ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ଗାଁ ଦଳରେ CCTV ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କ'ଣ ଆସି କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଆସି କାମୁଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆରଦା ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଛି କି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? এটা আর্দা গাঁটা ঢেঙ্কানাল ফরেস্ট রেঞ্জ অন্ডর আসুচি। আমার দেখাগলা গতকালি রাতিরে 42টা খଣ୍ଡে মেଣ୍ଢାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି କିଏ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ବେକରେ 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 କଣା ଦୁଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଛି। ପୁଟା ବି କିଛି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ବାହାରି ଯାଇଛି। ହେଲେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଭିତରେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ମାରିଛି? ତେଣୁକରି ଆମେ ବି କିଛି ଅନୁମାନ ସେମିତି କରି ହେଉନି କେମିତି ମରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସହଜ ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଆମେ ବି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଲିଭି ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡାଉଟଫୁଲ୍ କେସ୍। ଯଦି ଜନ୍ତୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାରିବ କିଏ? ନା ସେଇ ମାରିବା କଥା ତ ବହୁତ ଲୋକ ମାରିପାରିବେ, ବହୁତ କାରଣରୁ ମରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ମାରିଥିଲେ ଆମରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମ ରୋଲ୍। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ପାଦ ଚିହ୍ନ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଡକ୍ଟର ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ସେଇଟା କାମୁଡ଼ା ହେଇଛି ନା କେମିତି। ତଦନ୍ତ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କଲି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କିଛି ପାଇଲୁନି, ସବୁ କିଛି ପାଇଲୁନି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଭେଟେନାରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିକି ଫର୍ଦର ବତେଇବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଧେ? ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶୁଣିନି। ଗାଁ ଲୋକ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତଙ୍କିତ ଥିବେ, ଭୟ ଥିବ, କାରଣ ଆହୁରି କିଛି ବି ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହେଇପାରେ। ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆଡ଼େ ସେମିତି ଘଟଣା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ସାର୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଆୱାରନେସ୍ କରାଯିବ କି? ଆମେ ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବୁ। ଏଇ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିକେ ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ଦେଖିବୁ ସତରେ କିଛି ଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି, ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି, ସେଇଟା ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବୁ।